Hey! Power smack by Erican. Not so best, Erican. Okay. Nice try, Mami Wena. Alright, score is 8-15. Now serving, Brian, ang pambansang imo ng Tigato. Sige, balik ni Lloyd, the national treasure of Tigato. Balik ni Luis, ang pambansang. Nice try, Luis. But your try wasn't good enough. Okay, now serving Brian, ang imo ng Narapor. Okay, miscommunication again by Team Buslot. Wow, what a nice serve. Score 8-18 in favor of Team Tulok with a G. Okay, another score for Team Tulog. Score is 8-19. So hard to something doesn't know. Game. Nice game. Next, 3 versus 6. Team Casey and Team Grant. Grant, Gab, Elise, Jane. Ito nagula na, Mark or Carl? Si Mark, Kenneth, and si King. Okay, everyone. Linesman from... Kasi pwede mag-linesman. 4. Mag-linesman si Glenn, si Ben, si Earl, at saka si Seth. Si Princess. Linesman. Okay, Team Yaan versus Team. Sa hiling sa Agoy naman. Agoy naman din Miss Carl. Familiar. Familiarity. Sila magdadang una to do na actually ko ang nila si Brian. So kami, isulod dapat parang ilagran ko. Dili pwede mag-uban ng duha. Dadali, okay na, yan po sila. Okay, kisa mo, Bing. Hoy! Okay, ready na ba? Oh, ready na guys. Score. Ulit tayo ng lakas. Okay, score 1-0 in favor of Team Okay. This will be the last game of Jello. Aww. Ay,
Okay. Now serving. Kabog. Mama mo blue. Okay, ginisig ni Yura. Giset ni mami mo blue. Grand. Three pa din grand. Wow! Nice one. Wow. Giset ni mami mo blue. Gireceive ni Casey. Giset na po ni mami mo blue. Giblang. Ah! What a nice match. Kuha sila ka. Ano makikaway, Ma'am Shi? Now serving. Higher Earl. phone lang ma. Kuha sila. Ibalik sa... Parado pa lang yun. Dikit lang na ayaw mo, Pete. Yeah. Seryoso ka, Diyos Christ. Okay, now serving. Mama mo, Mama mo purple. Oy, miscommunication. how does sa mama mo purple? Green green. Ay, nag-reply sa mama mo purple yung kinaka-purple. Ay, basing mag-expect. Layo na ba niya? Hoy! Ay, sorry. Wait, next naman buta o, doon lang mabuta kayo. Lagyan daw siya big. Wala magudang nakita. Sorry. Pero ma-proud ko. Kasi wala na Proud nakita. ka. Ma-proud ko. Nagtungod sa volleyball ni Resha. Asa? Okay, grabe ka din mga team sa Pikas daw. Pwede pa ito mami Ruby. Handball. Okay lang yan. Wala sila sabi ay sila ba? Kasi lugar rin. Ano ba na ko yung sport? Hindi kasi ako naman. Asa mo ba yung isa? Kung wala sila, di ba? Away! How dapat ka nang nakalabander? Oy, eh, pares ba ito suot? O lawan ka? Si Car 7 man sila. Pero, so na si Car 8 sila. Nice big by Elise. Ibalik si Grant. Iset ni Mami mo blue? Oh, nice. Oh, i-receive sa baby mo blue. Tapos i-receive ni Mami purple. And then ibalik si yellow. And then, di, wala na ako kapas. Ibalik si baby blue. Wala sa lawa. Kanya iset ni Mami mo blue? Okay. Ay! Wala na pancake ni baby blue. Parang grabe ang salonpas ano nila. Okay, serve ni green na mommy. Grabe ka kusog ano ni. Grabe din ang kakusog ani na no kay. Ayoko ka mo ng green, kinana sa red. Ah, Sa freezer na. okay, ma'am, kabalo ba ka na? They are in the volleyball field for almost 60 years. Ano man? 60? Oh, sorry. Grabe ka immortal. Yun na ang ginabuhat sa volleyball. You will be immortal. Lubi ka may immortal combat. Immortal. Oh, nice dig by Elise. Yung ibalik ni Ma'am Ruby. Yun lang. Nangyamit ang anak. Ano masasabi mo, Teo? Sa iyong mami, ma-proud ka? Hindi daw. Ay, miscommunication sa team. Pag first ball mo dira, kahaw din mag first ball, maulo naman mo. Okay, ang score is 5-12. Guys, give up na mo. Charot. 8 lang ba ako score kanina? No? Ano lang, dyan lang siya. 8 ka kinsa. Kaya po, wala na 60 years in the making nilang experience. 9 na sila sa tuwa. Beauty ka?
Di pa kayo ka? Ay, nice clap! Bye! Oh, Actually, masukod na rin sa drink-drink sa iyong pag-umangkot. nice clap, bye! Gentle Giant. Nice receive. Nice set. Okay. Ay, nice try, King. Nice try, King, but your try wasn't good enough. Spicy King! Gawas na natin. Oh, nice kick by Gab! Big back here! Ay, nice. Mali hindi na decision. Okay. Ay, Halate, sige, sige. Saan pa mo sa sapatos? Lalala. Parang na ka ni Purple Momo na mama. Nice serve. Nice serve. Advance serve. Ay, di bawi ang paumang ko. Ay! Itakit ko dayon. First time in the history. Wow, mahabol ang team. Hindi sila. 10-13. Wow! Naglisod si Grant, bubok kay siyang kamot. Pero advantage ko siya. Kaya hard lang siya masala. Walang nag 1 inch. Go, Grant! Nice serve. Wow! Nice serve by Gab. Nice receive by Gab. Oh, paluol sa mama mo, purple. Ay! Wala nga apas ni 4-11. Kaya kulang sa buwan. Okay. Go, Grant. Nice one. Nice dig! Na-late na, na-late. Sige lang. At lang balay niya, magsarihani daw mo. Score, 11-15. At lang balay niya, magsarihani mong roll. Under. Humahapon sila. Now serving, now lead. Score, 12-16. Now serving, Mami Mo Blue. Wala na receive ni Baby Mo Blue. Another service by Mama Mo Blue. Gi-receive ni Grant. Ibalik sa ni Grant. Okay. Ibalik ni Purple mo pa, ma. Another serve ni Mama Miguel. Ay, ma'am. Ma'am, bawal trash talk dire. Bawal. Sino si Jay? Bawal ang trash talk na ay penalty. Teo, kausapin mo yung mama mo si Jay. Nice receive. Nice set. Oh. Lo. Gigil na ang lavender. See, ipaglaban mo ang ating jersey. Nice kill. Nice.
Score 14-19. Now serving. Mama mo purple. Inside. Last one. Napa ko yala. Ganun pala. Mamaya pa. One seat. Ang last. Sila ka last ko yan. Meron ba? Meron ba? Ano tayo sa last? Shake hands, shake hands. Score 15-21. Next, Winner. 1 versus 6. Team K